أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الآن لدينا تمرين. هنا غادي نتكلموا على la vitesse moyenne. Donc un automobiliste a remarqué un obstacle routier à distance de 70 mètres de son voiture. Sa vitesse est 50 km par heure. Donc après une seconde, il commence à freiner. Donc الوليدات عندنا هنا من طبيعة الحال واحد سائق سيارة لاحظ وجود واحد خطر، واحد العرقلة، يعني خطر على بعد 70 متر من سيارته. كانت سرعته هي 60 كيلومتر في الساعة. بعد ثانية واحدة بدأ أو ضغط على الفرامل. Donc il a commencé à freiner. Donc la première question c'est donner la vitesse en mètres par seconde. Donc voilà 60 km par heure. Donc il faut la convertir en mètres par seconde. Deuxième question, déterminer la distance de réaction DR. Donc حسبوا هاد مسافة رد الفعل. Donc DR حدد مسافة رد الفعل. ثالثا قال لي sachant que la distance de freinage DF égale à 40 mètres. Donc علما أن مسافة الفرملة هي DF égale à 40 mètres. Calculer la distance d'arrêt DA. الوليدات قال لك عطانا DF، حسبتي DR DF égale à 40. Donc calculer DA. Hna 4. Est-ce que la voiture s'arrête donc avant ou frappe l'obstacle? Justifiez votre réponse. Donc hna 4. Est-ce que la voiture s'arrête avant ou frappe l'obstacle? Justifiez votre réponse. Donc hna هذه السيارة ستقف قبل الخطر أو ستصطدم به. إذن هذا هو السؤال. إذا الوليدات faire poser cette question, puis faire l'exercice et on passe à la correction إن شاء الله. الوليدات دابا عندنا سائق سيارة هي هذه. دونك باس على الوليدات on passe à la correction. إذن قال لي la vitesse، قال لي donner la vitesse en mètres par seconde. إذا الوليدات قلنا la vitesse كنعرفوها هي 60 متر كيلومتر بار اور. هادي عطاوها ليا. دونك إلا بغيت نحولها لمتر بار سكوند، سواء نضرب هذه في دونك كيلومتر راه هي 1000 متر، اور راه هي 3600 سكوند. ولكن حنا عندنا طريقة دابا في الدرس كنديرو 60 كنقسموها على 3.6 ونرجعو. دونك هادي كيلومتر بار اور غتولي متر بار سكوند. دونك on va diviser par 3.6. دونك الوليدات غتلقاو 16.66. بون ممكن تكبرها حتى 67 سنة مع المشوز. دونك فوالا متر بار سكوند. فوالا لا فيتاس. La deuxième question, déterminer la distance de réaction. Donc الوليدات toujours la distance de réaction ناخدها بهذه الطريقة. Donc la distance de réaction toujours c'est la vitesse fois le temps de réaction. هذا لو طون دو رياكسيون راه عطاوه لينا، هذا هو وقت رد الفعل. في هذه الحالة هذه راه 1 سكوند. دائما تكون 1 سكوند 2 سكوند على الأكثر. اوكي هذه هي تي ار. في خاصها تكون بالمتر بار سكوند. علاش؟ لأن حنا عندنا الوقت بالسكوند. بلا ما يمكن نرجعو هاد 1 سكوند نرجعو الأور، لا جينا صعيبة. إذا غندير 1 على 3600 وغنخليه بالسكوند، ولا فيتيس غنحولها المتر
متر باغ سكوند. دونك الوليدات هنا فقط التطبيق التطبيق. دونك عندنا 16.66 متر باغ سكوند كنضربها في هاد 1 سكوند، يعني تي ار هي 1 سكوند. إذن السكوند غتمشي ليا مع سكوند غتبقى ليا بالمتر، إذا غتولي عندي 16.66 متر. هادي الوليدات هي هادي هي لا ديستونس دو رياكسيون. فوالا لا ديستونس دو رياكسيون الوليدات. لا فيتيس دو لا ديستونس دو رياكسيون هي لا ديستونس اللي كيقطعها هذاك المتحرك قبل ما يضغط على الفرامل. دونك هنايا كيشوف ليا الخطر، كيشوف خطر في الطريق مثلا. ملي كيشوفوا هذيك هي اللحظه ملي كتبدا الدي ار. دونك الدي ار من هنا حتى الضغط على الفرامل، ومن وراء الضغط على الفرامل راه كتبدا عندنا الفرمله. هذه مسافه الفرمله دي اف، وهنا راه الدي ار عند الضغط على الفرامل بطبيعه الحال كتبدا الفرمله الى التوقف النهائي للسياره. اذا هذه ما نسميها بمسافه رد الفعل. Donc, l'Ulidet, sachant que la distance de freinage df égale à 40 mètres, calculez la distance d'arrêt dA. Donc, l'Ulidet, donc troisième. Donc, attendez, donc on a trouvé que dr égale à 16,66 mètres. Ou attendez, df. عطاني دي اف هي عطاني 40 متر. دونك الوليدات شنو هي الدي ا؟ الدي ا هي لا ديستونس داغي. لا ديستونس داغي هي لا ديستونس اللي منذ رؤية الخطر. دونك دي لا بروميير روغار دونك دو لوبستاكل جوسكا l'arrêt définitif du véhicule. Donc هذاك عند ملاحظة الخطر، ملي كنلاحظوا الخطر دونك l'observation donc l'obstacle jusqu'à l'arrêt du véhicule. هذاك ما نسميها ب donc c'est ce qu'on appelle DA. Donc DA c'est la distance d'arrêt. Donc la distance d'arrêt c'est la distance de réaction plus la distance de freinage. Mathématiquement, il y a des unités. Comme DR, on a trouvé ici 16,66 mètres plus DF, c'est 40 mètres. Donc, il c'est mètres. Donc, là, c'est donc, donc 56,66 mètres. Donc, on a calculé, est-ce que la voiture s'arrête avant ou frappe l'obstacle? Justifiez votre réponse. Donc, voilà la distance d'arrêt. Donc, donc ça c'est DR, DF. وقف ليا. دونك فوالا سي هنا 16,66 دي ا سي 40 متر. دونك 40 متر جات دونك سي هنا 50,66. من هاد الا بدينا من هذا سي زيرو. دونك حنايا ملي شاف الخطر شافو على بعد ديال دونك سي 70. هاهي 60. دونك لا اون ديفيرونس. دونك هنايا غتوقف قبل ما تضرب الخطر l'obstacle. Donc on dit que la voiture s'arrête avant l'obstacle. Pourquoi? Parce que DA l'olidat est inférieur donc DA inférieur à 70 mètres. Donc on dit que la voiture s'arrête avant l'obstacle sans le frapper bien sûr. Donc الوليدات إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. إلى حصة مقبلة إن شاء الله وفيديو آخر. لا تنسونا من الدعاء. إذن وأنتظر استفساراتكم وتساؤلاتكم على بطبيعة الحال في التعاليق. يلا دمتم سالمون. السلام عليكم ورحمة الله.